and welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. Locals and youth from Akebash and nearby areas came out and raised their voice against the bad road in their vicinity. The entire stretch from Ake until Ramanford is completely in a bad condition. The youth left paper boats in the potholes which were filled with the rainwater. They came out heavy on the local MLA PWD minister for not repairing this road in spite of several complaints. Watch. रेजिडेंट्स यूथ तशेंच हेर वाठारांतले जेंकां हो रस्तो लागता खंयचे यूथ नावेलीचे स्पेशली आयज हांगा जमला कित्याक काय म्हणल्यार फाटले कितलेशे म्हयने जाले हे हो रस्त्याची परिस्थिती बिकट आसा. हो रस्तोय बी आनी हो सरकारूय बी सुदरना. रस्त्याचे आनी सरकाराचे मदीं एकूच संबंध आनी आमच्या आमदारां मदीं की दोनूय सुदरनात. कितलीशी वर्सां जाली हो रस्तो करतात परत पाड पडटा करतात परत पाड पडटा. सो सरकारान कितें करपाक चिंतलां. लास्ट टायम जेन्ना म्हणलें सेवरेज काम करतले आनी सेवरेज करून जातकच आमी रस्ते सारके करतले म्हणून. सो सेवरेजीचें काम जेन्ना कंप्लीट जालें तेन्ना सरकाराचे हेतून आशिल्लें की टायम लिमिटा भितर हो रस्तो सारको करून दिवपाक जाय आशिल्लो. पेपर बोट्स पयलीं धाकटेपणान आमी करताले पळय ते पेपर बोट्स आमी उदकान सोडला. गेट वेल सून MLA, गेट वेल सून PWD मिनिस्टर, लेट्स चेंज हो एक स्लोगन दिवन आमी चेंज करपाक सोदला. कित्याक हांगा जे शॉपकीपर आसा तांकां तुवें विचारल्या कोता येता हांकां आपल्या सामानाकी चड घरा हेतून फ्रिजान आयस दवरपाक पडटा कित्याक काय पडलें की हे आयस घेवन धांवता. आनी हे जाला खंय काय म्हणल्यार पंचायतीच्या दारान जाला. फाल्यां तुमी म्हणटले पंचायत मेंबर काम करता. पंचायत मेंबरांनी भायर सरून निशेध करपाची गरज आसा. फक्त सावड्डे आनी सांगे पळयनाका आमच्या आकेंबायच्या नावेलीचेरय लक्ष मार केन्ना दावो तरी मार. कित्याक आमचो आमदार पळयना जाल्यार तूं तरी पळय तुजें खातें सांबाळून घे. आनी हे लोकांकूय खबर आसा लोकांची घरान आयज परिस्थिती बिकट आसा आनी ही बरें वायट कितें घडलें न्ही जाल्यार हेजो जिम्मेदार फक्त सरकार आसतलो आनी कोण आसपाना. आनी हो आमी खर निशेध करून सरकारा कडेन सांगता जाता तितके बेगीन करा नाल्यार हेजो मुखाल्लो निशेध कितें आसतलो तो तांकां कळटलो. ही क्लियर कट मेसेज PWD मिनिस्टराक आनी लोकल MLA कितें हेजे रस्त्याचे हेवी व्हेकल वयता आनी आमचो लोकल स्वताचें काम आसा तेवूय लोक वयताय. सो मातशें चड एकदा एक्सिडंट जालो जाल्यार आमकां त्रास जातले. आनी हेचो काल तांकां सांगलोलें मेसेज धाडवली काळ हातोरान गाडयाचें न्ही पूण ते हेजो पासून तेणें तें हॉर्न पुरयलें न्ही. सो एकलो मातशें जाता तितून बेगीन PWD मिनिस्टर मागता की एक मातशें फिलअप करून मातशें कंप्लीट करून दियाय रस्तो. The issues related to Goan roads and their condition just refuses to die down. Most of the places in the state are facing several problems due to the bad roads. On Tuesday morning, locals from Sangay came out in protest and blocked the road, demanding proper road. They even called the PWD engineer and the AE, who assured them the road will be repaired by the 31st of this month, failing to which they have threatened to hold a massive protest on the 1st of August. फोडून दवरलेले आसा. लास्ट एक वीक जाली तुझं कमी रस्त्याची करना. ओके आता पयर पासून तुका एक सादी पायप फुटले म्हाका मिडियाचे हाडचे पडले. आफ्टर दॅट इट वॉज रिपेअर्ड. आय एम फिलिंग व्हेरी बॅड. हांव तुमकां कांय म्हणना बट द लोवर स्टाफ वी हॅव नो देन म्हाका कशें वाजोवप कशें उलोवप आनी कशें काम करप हें तांकां विचारा. सी आयज आमी पयर सुद्दां जेन्ना आमच्या मुखार हांव आनी संगमेश्वर नायक हे आमी मारगांव आमची एक म्युन्सिपालिटीची फायल घेवन मारगांव गेल्ले. वाटेर येता आसतना आमी पळयलें की एक आमच्याच वाड्यावेलो मनीस हो मोटरसायकलीन स्लीप जालो आनी थंयसर पडलो. ताच्या पयल्या दिसा आनी एकलो मनीस हो तालाव मारता आसतना सायडींतल्यान गेल्ल्या कारणान स्लीप जावन खाला पडलो. फाटल्यान ताची बायल आसली. हे सिच्युएशन पळयत हांवें संगमेश्वर नायक जे म्हजे कलीग कावन्सिलर हांकां म्हटलें तो नेशू इट इज अ हाय टायम नाव आमी एक जावपाक जाय. खंय तरी लोकांक कॉन्क्रीट एश्युरन्स दिवपाक जाय. हाज्या पयलीं आमचे कितलेशे लोकांनी मेमोरंडमां दिली. शिवसेना म्हणटा ते पार्टीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. ते नंतर एक अशें डिसिजन आमी घेवपाक लागले की खंय तरी आज रस्त्यार येवपाक जाय आनी सांगेकाराचो जिवा आनी मरणाचो जो प्रस्न हो सुटावो करपाक जाय. आनी एक फावट सांगेकाराक प्रत्येक डिपार्टमेंटान प्रत्येक लोकांनी ग्रांटेड घेतलेले आहा. सांगेकारांक ग्रांटेड कोणें घेवचें न्ही ही क्लियर कट मेसेज आयज सांगेच्यान आमी दिल्ली आहा. आयज AE आनी E तेंचो जे जमादार E आहा 20 डिव्हिजन फातोर्डांतलो हाणें सांगिल्लें आहा की आपूण 31 जुलय म्हटल्यार कॉन्क्रीट रोड करून तुमकां दिता. 31 ना जाल्यार 1 ऑगस्ट वी आर डिक्लेरिंग नाव. 1 ऑगस्टाक आमी परत एक फावट ह्या रस्त्यार आसतले आनी मोठ्या प्रमाणात आसतले.
कोविड-19चे उल्लेखन करपाक जायना, रुल्स रेग्युलेशन मोडपाक जायना. देखून आमी थोडो लोक आपयलो, तरी आसतना आमी 10 लोकांक आपयल्या, नंतर 25-30 लोक हांगा एकठांय जालो, कारण सांग्याच्या बद्दल कळकळ आहा. Goa has been witnessing heavy rainfall over last 24 hours. This has resulted in flood-like situation in many parts across the state. At many places, people have witnessed waterlogging issues, while at some places, the entire road is submerged. Several places, people are finding it difficult to move in and out. Watch this special story of how continuous rainfall has impacted Goa. सो दोर पाटी आमी ग्राम सभान उलयताय ड्रेनेज पावसाचे पयले साफ करप आनी कितें कोण कोना हें कितें जाता चल्लां आमचें कांय सजमना मातशें कोणें तर एटलिस्ट हें घेवप डॅमेज आतां हाल्या सोदांचेच जातलें हें खबर आं हें कितें हें सगलें घरान भितर उदक येता तें गांधी सर्कला कडेन आहा आनी हिंगा तुमी पळयता हिंगा कितलें उदक भरलेलें आहा तें आनी आमचे नेबर एक हालजीरा येता तेच्या घरान उदक पावलेलें आहा पूण आमी आजुनी पुलिसाक इन्फॉर्म केलें तेणी सांगल्यार एक बॅरिकेड करून मातसो एक टायमींग बीन मातसो रस्तो बंद करा म्हणून कित्याक जितले गाडयो येता तशें तेंचेर उदक भितर वयता हें कारण कितें जालें आमी लास्ट टायम ग्रामसभेक जेन्ना जानेवारीक ग्राम सभा जाल्ली तेन्ना आमी ग्रामसभेक सांगलेलें ते डिसीड करा नाला म्हणून कित्याक हें फ्लडींग जातलें म्हणून आमी तांकां इन्फॉर्म केलें तरी पूण तेणी ते नाला डिसीड करूं ना हेका लागून हें आतां उदक फक्त भरलेलें आहा आनी सेकेंडली हे नालान जायते गार्बेज मेळलेले आहा प्लास्टीक बॉटल्स ओल्ड गोवा जे म्हणटा प्लास्टीक फ्री झोन म्हणटा पूण आतां पळोवन गेल्यार ते नांवांक पेपराचेर आहा ते प्लास्टीक फ्री झोन म्हणून पूण सगळ्याक प्लास्टीक आहा दिस इज द सेकेंड मेन कॉज ऑफ द फ्लडींग इन ओल्ड गोवा बिकॉज ऑफ प्लास्टीक हायवे एवरी इयर जायत आहा हें ओके पास्ट 3-4 years पळयता हांव ओके आय एम ले मॅन एज युजल फकत म्हाजे एक धाकटे बिजनस आहा जे हांव टोईंगाचें करता सो आमकां खूब त्रास जाले ती आतां काडटा म्हणसर ती निमणी आमची गाडी वचना आली ती सो तुमकां हें दिसता आतां हांगा उदक कितलें भरला तें ओके सो पळय तेजे आतां गाडयेक मार भरला तें आतां कोण कितें बेर करपाचो कॉस्ट तो पळोवपाचो आतां तें कळ्ळें कितें आतां ही पंचायत तुमकां दिसता ही पण पंचायत म्हणून म्हणचो ना कित्याक
तुका दिसता ती पंचायती दारान उदक आतां ती एम्बुलंस आहा गाडी आहा ते खंय कितें पंचायतीन भितर सगळें उदक भरलें ना तें नाका बाबा हांगा अर्दें हें जालां हय तें दिसता आमकां हय तें भरलां उदक हय 2-4 वर्सांनी सारकी बुडटा अजून कांय करूंक मेळचें ना आनी जे पूल लागो तेंच्यांनी ते कितें करता ते तेंचे तेच जाणा हे आमकां हो बान आसा न्ही रस्तो तो सारको 5-10 वर्सां बुडटा तेणें सांगलां तशें कांय उपयोग नासलो आनी आतां पळय आज हे वर्सां खूब बुडलो कितें जातलें कांय कळना आतां इतकें वयर येत जाय तुमकां भायर भितर सरोंक मेळना मेळना मागीर हांगा येता आंगणान पासून येता उदक त्रास जावंक ना अजून घरा कितें सांगता मागीर फुडें कितें जायत तें पूण आतां इतकें. रस्तो चलोवंक मेळना मेळना तुम्ही पहिला असलेले माझी गाडी शिरकाली हांगासर हो एव्हरी इयरची गाणी एव्हरी इयर वर्सान 4-5 दीस खातीर पंचायत बंद आसता उदक असलें भरता आतां म्हाजी येदी व्हडली गाडी ती सुद्दां बंद पडली थंयसर तेंच्यांनी हायवेचें काम केलां थंयसर व्हाळ ब्लॉक हांगाचें उदक जें वयतालें तेंय सोंपलें म्हणजे हांगासर सगळें टोटल चॉकअप आतां तें जेन्ना सारकें करचें ना जाल्यार हें उदक कशें वयतलें आतां हांगा पंचायत आसा पंचायतीच्या दारा पर्यंत उदक पावना आतां पंचायत बंद सगळें बंद कितें एमर्जन्सी कितें आसा काय ना हांगाची ही वाट टोटल बंद दुसरी वाट वयतलो म्हणल्यार ते हायवेचें काम चालू आसा ते हायवे क्रॉस करून थंयसर फ्लायओवर येपना वच आनी मागीर हांगा यो इतलो हांगासर असो त्रास जाता पूण आतां गाडी स्टार्ट जायना आतां गाडी सुद्दां बंद पडलेल्या गाडी आतां आसा कितलो खर्च ते ही कितकी वर्सां जालीं हें आतां उदीक भरता कितें प्रॉब्लम हेका सो आतां जे आमचे हायवेचें काम चालू आहा न्हू सो खंय खंय कान आहा उदकाचे पायपां आहा ती अजून ओपन सारकी जावंक ना उदीक फुडें वचपाक सो आमच्या फाटसून दोन पायपां आहा धाकटी ती स्टायल JCB हाडून ती ओपन केली पण तितलो फ्लो तितून गावना उदीक वचपाक सो तारी कडेन जी पायपां आसा ती ओपन जावपाची गरज आसा सारकी तेन्ना हांगातलें उदीक फुडें वयतलें सॅनिटरी वाड्यारूय थंयसरूय उदीक भरून उरता तो बस्तोड्या तशीच परिस्थिती आहा जो पर्यंत ही पायपां ओपन जायना तो पर्यंत कोणाच्यान कांय सांगो नजो उदीक केन्ना वयतलें आनी कितें वयतलें तें तो कशें आसलें हेज्या पयलीं पावस पडोन ओगूर येयल्ले पंचायती कडेन उदीक तशेंच भरलेलें सो सरपंचांनी मातशी तेन्ना इनिशिएटीव थोडी घेवंक जाय आसली तें क्लियर करपाक The state has been witnessing heavy to heavy rainfall over last 72 hours. Meanwhile, the IMD Goa has stated that the state will witness heavy to very heavy rainfall until the 17th of July. Rainfall can exceed up to 20 centimeters in the next 24 hours. Orange alert continues. System is circulation that is over कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ ओडिशा ये जो सिस्टम है आप देख सकते हैं ये सैटेलाइट इमेज में देयर इज अ लॉट ऑफ क्लाउडिंग ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलेशन दैट इज़ एक्सिस्टिंग देयर वो सिस्टम एक है दूसरा है एक सर्कुलेशन ओवर सौराष्ट्र रीजन सौराष्ट्र कोस्ट के पास यानी कि गुजरात की साइड में एक सर्कुलेशन है और तीसरा है जिसको ईस्ट वेस्ट शियर जोन कहते हैं वो पास हो रहा है एट ए हाइट ऑफ अराउंड 2.1 to 5.8 किलोमीटर के हाइट में फ्रॉम मीन सी लेवल अलोंग द लैटिट्यूड ऑफ 18 डिग्री नॉर्थ तो ये तीनों सिस्टम के कारण जो मानसून करंट्स है गोवा के ऊपर और वेस्ट कोस्ट के ऊपर कोंकण के ऊपर सब इंक्रीज्ड रेनफॉल एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं और यही एक्टिविटी हो रहा है पिछले 48 आवर्स से और सिंस देर आर दीज सिस्टम्स इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द इंक्रीज रेनफॉल एक्टिविटी में कंटिन्यू फॉर अप टू अराउंड 17th of July यानी कि वेरी हेवी rainfall exceeding 12 centimeters in 24 hours that is possible over North Goa and South Goa districts up to around 17th of July अगर हम देखेंगे ये दिस इज़ द रडार इमेज लेटेस्ट रडार इमेज तो हम देख सकते हैं कि क्लाउड पैचेस आर कमिंग टूवर्ड्स गोवा फ्रॉम द अरेबियन सी साइड and that is the same reason why Goa is getting back to back rainfall spells. So this was actually forecasted by IMD on 8th July itself that the rainfall activity is going to increase from around 10th and exactly the same has happened. There has been multiple systems back to back forming and the rainfall activity is getting continued over Goa. The Philatelic Bureau, which deals with the enchanting world of stamps, has been shut in Goa. Many of us who have been written and posted letters may not understand the charm of stamps. For those who do so, stamps are a world of art and one of the best ways to learn about places, people, and history. There will be just a counter, though, which is a small consolation. It's also additional that the Bureau is planning to have a virtual celebrations of 6 decades of Goa's liberation,
the 150th year of the first stamp of Portuguese India, and a special cover on Mario Miranda and others. There's one man who joined stamps lovers in expressing sadness at the shutting down of the bureau. The president of Goa Philatelic Society is completely unhappy. Watch. Philatelic Bureau is a place where we do the sale of stamps, any other philatelic ancillary. All the people who have booked articles under PD account, Postal Depository account, advance payment is been done, we supply them through the Philatelic Bureau. Now, Government of India has taken a decision of restructuring Philatelic Bureaus because in many cases there are Philatelic Bureaus which are not able to serve the people in the right manner because there are overload of work. Many times over stamps are there, stock is dumped over there. Not too many philatelists or PD accounts are there. So department has gone into a restructuring agenda, and now they have issued an order for 31 different philately bureaus to be closed from 12th throughout India. 12th of next month. This month we have philately bureaus at 7 different locations. Now, apart from philately bureau located at Mumbai and Pune, others have been closed. They are Nagpur, Aurangabad, Nasik and Panaji. In Panaji, we have a problem that we have only 131 PD accounts. The number of PD accounts are very less. But even if the philatelic bureau is closed, there will be a philatelic counter to take care of all the philatelic needs of all the philatelists present over here. All the type of activities like release of special covers, release of special cancellations, release of special philatelic ancillary. Like we have released for the first time in India philatelic passport regarding the various activities that are going on, or a special picture postcard series we have released over here. All these activities will continue in the same manner in near future also. Apart from, lot of people come for retail sale also. Good amount of retail sale is also there. But during this COVID situation, as you can see, most of our philatelists are elderly people. So taking that into consideration, the footfall was definitely less. But all our philatelic covers which were released, almost 7 covers we have released. With n number of cancellations. We are one of the leading cancellation releasers for COVID-19. Creating a huge amount of education in the masses regarding whether convalescent plasma or contact tracing or taking care of elderlies. All these various COVID cancellations we have released. We, Department of Post, have a e-post site. You can register yourself on e-post and order whatever material is available on e-post. Government of India should consider Goa as a separate state, not exclusively as a part of the Maharashtra circuit. By closing this philatelic bureau in Panjim, it's actually an insult to the people of Goa and the philatelists in Goa. And for each and everything, they said that they'll change our philatelic deposit account from here to Mumbai. We cannot go shopping for philately. We can go for other things. But this is actually a very bad thing. That is, as a president of the Goa and Philatelic Numismatic Society, I feel bad. There was actually one series of postcards. This is actually that postcards which I was mentioning on the endemic birds or the water birds in Goa. I took 120 such picture postcards. These are the picture postcards. This 120 postcards I took and sent to people all over India. My 10th standard classmates, my 12th standard classmates who are actually in Christ College in Jalakuda, and my degree classmates also from Christ, my colleagues, my MSc classmates, philatelists all over India, and sent. Out of 120, about more than 100, about 90% or 95% it reached. Mind you, this is an ordinary post. Ordinary post? I sent it by ordinary post by putting 6 rupee stamps. So I would say the efficiency of Department of Post is reasonably good. I wouldn't say 100%. 90 to 92 or 93% of the cards have been received all over India. No proper network has resulted in the youth from Tambisulla, Keramoy, Dargue, and Boreal and Talde to come out in protest and raise their voice. Many are unable to attend online classes and complete their work. With no help in sight, they took the ultimate step of reaching to our head of the Goa government, Chief Minister Dr. Pramod Sawant, and submitted a memorandum. Their demand is to install a new mobile towers and improve network.
Aniket Narvekar reports this from Wadboy. ग्रामपंचायत सांकोड्ड्या भितर तांबडी सुर्ला कोरेमोळ धारगेम बोरयाल आनी तळडेम विलेज ह्यो 4 गांवां आसा. त्या गांवांनी नेटवर्क इश्यूचो प्रॉब्लम आसा आनी नेटवर्क इश्यूचो प्रॉब्लम आसल्या कारणा खातीर खूब राजकीय सामाजीक आनी शैक्षणीक म्हत्वाचें अशें आसा की शैक्षणीक क्षेत्रांत भुरग्यांक ऑनलायन क्लासी एटेंड करपाक मेळनासली. खंय तरी तांकां पयस येवन ऑनलायन क्लासीस एटेंड करपाच्यो पडटाल्यो आनी तेज्या खातीर हे त्या गांवचे प्रतिनिधी ह्या 4 गांवचे युवक आयज 10-12 जाणां तेंचे प्रतिनिधी मंडळ मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे आनी हो जो विशय आसा तो सॉल्व करपाचें तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्याक एक प्रपोजल हें केलां. हें प्रपोजल अशें जावन आसलें की हितून 4 गांवांनी आजून मेरेन जे पर्यटन दृश्ट्या म्हत्वाचें अशें तांबडे सुर्ला देवूळ आसा शंकराचें, त्या गांवांनी आजूबाजूच्या गांवांनी नेटवर्काचो विशय नेटवर्क नासलो आनी तेज्या खातीर खुबशे प्रॉब्लम जाताले. मेन प्रॉब्लेम म्हटल्यार आमची जी भुरगीं जाले आतां ऑनलायन स्टडीज जाल्या तांकां बी ऑलमोस्ट 10 किलोमिटर पयस वचून ऑनलायन शिकपाक वचपाक पडटा. आनी दुसरें सांगप म्हटल्यार आमी आतां केन्ना आमकां घरा कडेन केन्नाय कोणाक फोन करपाक जाय जाल्यार कितें मॅडिकल एमर्जन्सी जाली जाल्यार चडशी अशीच नेटवर्का खातीर किंवा रेंजी खातीर भरपूर प्रॉब्लेम जाता. हांव सरकारा कडेन मागता की आयज हो CMान जे आमकां एप्रुवल दिलां, आश्वासन दिलां ते तेंच्यांनी पूर्ण करचें आनी आमकां बेगींतल्या बेगीन हो टावर घालून एक विश्वास असो आसा की ह्या 4 गांवांचो जो मेजर विशय आसा हेजेर मुख्यमंत्री आपलो हस्तक्षेप करतले आनी हो जो प्रश्न आसा तो त्वरीत तेजें निदान काडटले ही आशा आसा. The former Goa Legislative Assembly Speaker Rajendra Alekar took oath as the new governor of Himachal Pradesh at Raj Bhavan in Shimla on Tuesday morning. Alekar was appointed as the new governor of the state on 6 July. Watch the swearing-in ceremony highlights. मैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा. Well, that's all we have in our today's news bulletin. For more updates, please do subscribe to our YouTube channel at HCN Goa, or please do follow us to stay alerted on Twitter and Facebook at Oparando Goa. Until then, goodbye.